Derda kaya sir, oray ito ko yulat Ito ko mulatan na ni sir ta isa kay daka gidakan to. Sir, no mabalin yung tawagan relative na sir, mas may mayat. Taga ano kayo sir? Nagtipunan sir. San Dionisio to. Tawagan nyo lang tagi relative nan sir. Gore sir talalain to. No, dati relative to to'y kadwayo. Ano mo Oh, tak ta. Ikaw magtasikit mo. Gigim ka lang kanya. sige sir. Ito ko mo to. May metlat na ngayon ba nyo lang tagi relative na yan sir? Ada ID? Aday dim sir lisensya kas jay. Wala may metlat yun eh. Isi sangat to Sir, sir. mabalin yung paalalay ko na, di ba? Ang halang. 1 2 3. Pakitawag lang ta di relatives nan sir. Wait, nagpa-for 5. Single? Adyo man may saramay mo sir. Mudi ka nakainom sir na. Paray basit lang. Kawan talaga inom. Possible right clavicle po yung injury niya. Dito. Good evening ma'am, Rescue 104 po. Ma'am, dati pasyente nga may isa ma'am. Ano case now? Self-accident ma'am, nakabangga ng aso. Baka? Nakabangga ng aso ma'am. Kasi TTV? Hindi ma'am.